अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक, खुश आमदीद आपको कहते हैं वंस अगेन। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त जो हैं सेकंड सेगमेंट पे सूरतुल मुमिनून हैं और मैं चाहता हूँ आप कॉल करके इन आयतों को ठीक ठीक तिलावत कीजिए। रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए रूल्स को सही इस्तेमाल करें, रूल्स को सही अप्लाई कीजिए, रूल्स जो हैं सही पहचान लें और पहचान कर इनको जो हैं अच्छी तरह इनको अप्लाई करें। जहाँ पर मद्द जायज़ मुनफसिल है 4 से 5 हरकत लंबा करें। जहाँ पर मद्द वाजिब मुत्तसिल है उसको भी पहचानें। वाजिब मुत्तसिल क्यों है, जायज़ मुनफसिल क्यों है, सिला सुगरा क्यों है, सिला कुबरा क्यों है। यह तिलावत, दौरान तिलावत इसको भी साथ साथ आप पहचानते जाएं इंशाअल्लाह। अब आयत नंबर 28 से शुरू करते हैं सूरतुल मुमिनून फॉर आवर नेक्स्ट व्यूअर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिसेस निसा। जी ओके, सूरह मुमिनून शुरू करवा प्लीज। थैंक यू फाइजा सुनाना है। जी 20 28 ओके। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
ما تسبق من أمة عدلها وما يستأخرون. Okay, lovely. Jazakallah, Miss Nisa. Thank you so much. Wa alaikum salam wa rahmatullah. जी next viewer के पास चलते हैं. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum. जी Aisha Begum. Yeah, How are you, Aisha Begum? I'm fine. Good, good. Okay, Mu'minun, yeah? Okay. Verse number 44 when you are ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية آويناهما إلى ربوة ذات قرار معين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Okay, lovely. Jazakallah, Aisha Begum. Thank you. Assalamu alaikum. जी नेक्स्ट व्यूअर के पास जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अमीरुन निसा. जी. Okay, let's have Amirun Nisa, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم
بربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم जी لا تجأروا اليوم إنكم منا لا ينصرون إنكم منا لا تنصرون إنكم منا لا تنصرون. Okay, Jazakallah Amirul Nisa, thank you so much. Wa alaikum rahmatullah. Next viewer के पास जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रशीदा जी रशीदा जी, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक ठाक जी। शुरू कीजिए सूरतुल मुअमिनून प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कद कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अकाबिकुम तंकिसून मुस्तकबिरीन बिही सामिरान तहजुरून अफलम यदब्बरुल कौला अम जाअहुम मा लम याति आबाअहुमुल अव्वलीन अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून अम यकूलून बिही जिन्नतुन बल जिन्नतुन नहीं ये जिन्ना पे कीजिए वक्फ, जिन्ना बस। चलो जिन्ना बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु वमन फीहिन्न बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फहुम अन ज़िक्रिहिम मुरिदून अम तसअलुहुम खर्जन खर्जन इख्फा अम तसअलुहुम खर्जन
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. جزاك الله جي. Thank you so much Rashida ji. Allah Hafiz. Thank you. जी next viewer please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa salam जी. जी अपना नाम? Mrs. Begum. Miss Begum from? Buckinghamshire. Buckinghamshire. Okay. Yeah. जी Surah Al-Mu'minun please. Let's have it for Mrs. Begum. Okay. जी जी वलक़द अख़ज़नाहुम जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذناهم بالعذاب अच्छा अख़ज़नाहुम मीम साकिन for a ba इख़फ़ा शफ़वी अख़ज़नाहुम Okay. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد أعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير
وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Okay, Jazakallah, lovely. Thank you so much, Mrs. Begum. Allah Hafiz. Next viewer के पास जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कहाँ से हैं? मैं ग्लासगो से मिसेस अहमद. मिसेस अहमद ग्लासगो से. खैरियत से मिसेस अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी जी ठीक ठाक. Okay, सूरतुल मुमिनून verse number 89 से शुरू कीजिए प्लीज. 89 से? 89 से बिल्कुल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 89 سيقولون لله قل أفأنا تسحرون. नहीं قل فأنا تسحرون. قل فأنا تسحرون. قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولآل بعضهم على بعض. سبحان الله أما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى أما يشركون. قل ربي إما تريني ما يوعدون. ربي أفلا تجعلني فإن على نورجك ونوئدهم. नहीं यहाँ से फिर से कीजिए प्लीज. रब्बी फला तजअलनी. बमिन वराइहिम. मेरे पे आ नहीं रहा वो जो आप कह रहे. अच्छा, रब्बी फला तजअलनी फिल कौमी. अच्छा, व इन्ना ऊपर से कीजिए. व इन्ना अला. ठीक है. व इन्ना अला. नहीं देखिए, व इन्ना अकमल गुन्ना कीजिए. व इन्ना अला. व इन्ना अला अन ऐनी अन नुरियका. أن نريك ما نعيدهم नहीं है. नाइदुहुम नून को लंबा ना करे. मा नाइदुहुम लाकादिरून. अच्छा, ये लाका नहीं है. लाकादिरून जी. इदफा बिल्लती हिया अहसानु सय्यिआत. नहीं, अहसानु सय्यिअह. नहीं, अहसानु सय्यिअह जी. नहनु अलमु बिमा यासिफून. Okay, Jazakallah Miss Ahmad, thank you so much. जी, next viewer. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, Mrs. Rahman. जी. Okay, verse number 97 please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم
تأخر إلى يوم يبعثون فإذا نفع في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Okay, Jazakallah Mr. Rahman, thank you so much. Thank you for reading that. Next viewer के पास जाते हैं. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। Wassalaam. जी बाबरू मियाँ. जी भला सुनिए। जी alhamdulillah. Okay, let's have Surah Mu'minun please on screen, verse 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس وتنطفى. जी تلفح وجوههم. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. अच्छा बाबरू मियाँ hold the taqba inshallah এখন break है. After the break hopefully बाबरू मियाँ will continue सूरतुल मुमिनून है तो इसको ख़त्म करके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्या करते हैं नेक्स्ट और आखिरी सेगमेंट में दिमश्क करेंगे जो आखिरी 10 सूरतें हैं और सूरतुल फातिहा हैं. आप ही पढ़ के सुनाएं कौन सी सूरत आप सुनाना चाहेंगे इंशाल्लाह स्ट्रेट आफ्टर द ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.